नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त शक्ति संघ क्लब प्रेजेंट जहानाबाद से आप सबकी डिमांड थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। केवल आपके प्यार ने वो नाम और पहचान दिया है। शक्ति संघ क्लब प्रेजेंट जहानाबाद से स्वागत तो करो हमारा। বন্ধুরা আসছে 15ই ফাল্গুন থেকে 18ই ফাল্গুন পর্যন্ত জাহানাবাদ শক্তি সংঘের ছেলেরা সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী পুজোর আয়োজন করেছি। ডিজেল গণেশ মোড়। সবাই একটু সাইড চাপুন, সৌরভ স্ট্যাটাস এসে পড়েছে। তাই সমস্ত গ্রামবাসীদের জানাই শক্তি সংঘের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ। 15ই ফাল্গুন রানিং রোড শো করে কম্পিটিশন করতে আসছে খেজুরি থেকে টাইটানিক মিউজিক। बस हवा निकल गई। 16ই ফাল্গুন সারা রাত্রি মায়ের পূজা অর্চনা ও আতশবাজি প্রদর্শনী। 17ই ফাল্গুন রাত্রি 9 ঘটিকায় থাকছে সেই নদিয়া থেকে আগত সায়ন স্টার ড্যান্স গ্রুপ। सौरभ स्टेटस जहानाबाद से। 18ই ফাল্গুন থাকছে ঠিক রাত্রি 9 ঘটিকায় লাভ স্টোরি ড্যান্স গ্রুপ। सौरभ स्टेटस जहानाबाद से। এই 4 দিন সবাইকে নাচাতে ও পুরো জাহানাবাদ জুড়ে ব্যাসের তাণ্ডব করতে থাকছে সুরপি বাজার থেকে অনন্যা মিউজিক। विरोधी गण कृपया सावधान हो जाएं, क्योंकि मेरी टेस्टिंग प्रक्रिया थोड़ा हट के है। क्योंकि मेरी टेस्टिंग मात्र से ही तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो सकती है। बसंतपुर से डीजे समर रिमिक्स। কি নাম ছেলে? সৌরভ স্ট্যাটাস। কোথায় বাড়ি? जहानाबाद से